अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आप सबने अभी पिछले महीने अक्टूबर में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया और अब आप तैयार हो जाएं इस साल के आखिरी चांद ग्रहण के लिए, क्योंकि इस साल का आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लग रहा है और ये मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। 8 नवंबर को होने वाला चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर दिखाई देगा और ये चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका, शुमाली और मशरकी यूरोप के कुछ हिस्सों और जनूबी अमेरिका के बेशतर हिस्सों में भी नज़र आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल चांद और सूरज को ग्रहण लगता है। ये ग्रहण बहुत ताकतवर होते हैं और हमारी ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करते हैं और इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ग्रहण के वक्त कायनात की ख़ास कुव्वतें और ताकतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। साल 2022 का आखिरी और मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को दोपहर 1:02 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण का अरूज 3:59 पे होगा और इस चांद ग्रहण का इख्तिताम शाम 6:56 पर होगा। चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 54 मिनट होगा। ये ग्रहण बुर्ज हमल के 21 दर्जा पर लगेगा। आखिरी 1 से 1.5 घंटे का ग्रहण पाकिस्तान के कई इलाकों में देखा जा सकेगा। इस ग्रहण के बाइस अचानक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और बीमारियां भी सर उठाएंगी और दुनिया को कुदरती आफात, ज़लज़ले, समुद्री तूफान और बहुत सारी नागहानी आफात का सामना भी करना पड़ सकता है। चांद ग्रहण का असर लोगों के मिजाज पर भी पड़ता है। ये ग्रहण लोगों में डिप्रेशन और नींद की कमी को भी एक्टिव कर देते हैं। चांद ताकत, तवानाई, जज्बात और ख्वाबों की नुमाइंदगी करता है। जिन लोगों के जायचे में चांद अच्छी पोजीशन में नहीं होता, इन्हें चांद ग्रहण के दौरान मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनके लिए खतरात और मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब बात करते हैं इस चांद ग्रहण की वजह से 12 बरूज पे होने वाले असरात की। इस चांद ग्रहण के असरात सब स्टार्स पे पड़ेंगे। ये चांद ग्रहण बुर्ज हमल की 21 डिग्री पे लग रहा है और जिस किसी के जायचे पैदाइश में चांद 21 डिग्री के करीब करीब होगा, उन लोगों पे इस ग्रहण की नेगेटिविटी का ज़्यादा असर पड़ेगा। चांद ग्रहण बुर्ज हमल के अपने ही घर में लग रहा है। बुर्ज हमल के अफराद को इस चांद ग्रहण की वजह से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार से मुंसलिक बुर्ज हमल के अफराद को कुछ माली नुकसान भी हो सकता है। ये अफराद अपने अहम मामलात को पुरसुकून तरीके से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके जज्बात इनके लिए मसाइल का बाइस बन सकते हैं। ये अफराद अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें। अगर बुर्ज हमल के अफराद शादीशुदा हैं तो इनके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। बुर्ज सौर, ये चांद ग्रहण बुर्ज सौर के 12वें घर में लग रहा है। सेहत के लिहाज से इन अफराद को मामूली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये अफराद अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें। माली तौर पर इस अरसे के दौरान मज़ीद अखराजात हो सकते हैं, लिहाजा अपने बजट के मुताबिक मंसूबाबंदी करें। बुर्ज जोज़ा, ये चांद ग्रहण बुर्ज जोज़ा के 11वें घर में लग रहा है। माली तौर पर इन अफराद को कुछ चैलेंजों का सामना भी करना पड़ सकता है, लिहाजा ये अफराद एहतियात से आगे बढ़ें। मोहब्बत के रिश्ते में भी इनको कोई मसला पेश आ सकता है। बुर्ज सरतान, ये चांद ग्रहण बुर्ज सरतान के 10वें घर में लग रहा है। इस चांद ग्रहण की वजह से इन अफराद की प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत मुश्किल वक्त आ सकता है। कारोबारी अफराद को बिजनेस चलाने के लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। बुर्ज असद, ये चांद ग्रहण बुर्ज असद वालों के 9वें घर में लग रहा है।
اس دوران ان افراد کو اپنی صحت سے متعلق کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ وقت ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جاب اور بزنس کرنے والے افراد کو اپنے کام میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ برج سنبلا، یہ چاند گرہن برج سنبلا کے 8ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ افراد اس چاند گرہن کے دوران اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ان افراد کو پیٹ سے متعلق کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ افراد کی ازدواجی زندگی میں بھی تناؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ برج میزان، یہ چاند گرہن برج میزان کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ میاں بیوی یا رشتہ داروں کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ جاب کرنے والے افراد کا اپنے پارٹنرز کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے ان افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ہر طرح کی بحث سے گریز کریں۔ برج عقرب، یہ چاند گرہن برج عقرب کے 6 گھر میں لگ رہا ہے۔ اس دوران ان افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کو پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان افراد کو اپنے مالی معاملات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ شادی شدہ افراد کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اختلافات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج قوس، یہ چاند گرہن برج قوس کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس چاند گرہن کی وجہ سے یہ افراد بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج قوس کے افراد کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے گریز کریں۔ اس چاند گرہن میں ان افراد کو کچھ مالی چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے بچوں کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ برج جدی، یہ چاند گرہن برج جدی کے 4تھے گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ افراد اپنے گھریلو معاملات پر زیادہ دھیان دیں۔ چاند گرہن کے اثرات کی وجہ سے ان کی والدہ کی صحت کو کوئی بڑا مسئلہ پیش ہو سکتا ہے۔ برج دلو، یہ چاند گرہن برج دلو کے 3 گھر میں لگ رہا ہے۔ ان افراد کو کمیونیکیشن کرتے وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جو ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ چاند گرہن برج حوت کے 2 گھر میں لگ رہا ہے۔ ان افراد کی صحت میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ اس وقت کے دوران ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ افراد اپنے مالی معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں۔ اس دوران کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں۔ اپنے تعلقات میں محتاط رہیں، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ ان اوقات کو سخت اور ناموافق اوقات کہا جاتا ہے، لہٰذا کثرت سے استغفار کا ورد اور صدقات دینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ گرہن ختم ہونے تک توبہ استغفار کرتے رہیں۔ کالے کپڑے یا کالے چنے کا صدقہ دیں۔ باجرہ چھت پہ پرندوں کو ڈالیں۔ اس سے گرہن کے اثرات بہت حد تک کم یا ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چاند گرہن کے حوالے سے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔